A'udzu billahi minash shaitanir rajim. An ka foli bɛ an kanubaga cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen dan tɛ foli min na. An balimakɛ ka ɲininkali a diyara n ye kosɛbɛ sabu an balimakɛ bɛ ka min fɔ nafoloko hami o ni papiyeko hami o ni siri jugu ko min b'o wuli ka bɔ adamaden na. Sabu an ka kuma dɔ in tɛmɛnen an yɛrɛ kuma fɔ a kɔnɔ min bɛ siri ni dabali wuli ka bɔ mɔgɔ kan. Donc ka nafolo di mɔgɔ ma o ni mandiya. Mais n'a ko k'an ka segin a kan k'an ma se k'a faamu donc an bɛ segin a kan. Sabu adamadenw sɛgɛnna mɔgɔ kamana gana. Donc an bɛ segin a kan. An balimamuso ka ɲininkali ko kunnafɛn juguman n'o bɛ adamaden kɔ. Donc ni kunnafɛn juguman bɛ mɔgɔ la sabu o yɛrɛ la n ka kuma caman na an bɛ to k'a fɔ ka caya. Sabu o baara in o bɛ kɛ ni tulu de. An kan bɛ k'o tulu labɛn an bɛ k'o di adamadenw ma. An bɛ k'o di mɔgɔw ma darasi 10,000 ni wagati. An bɛ k'a di darasi 10,000. N'o tɛ o don an bɛ ka a kuma fɔ an bɛ k'a di mɔgɔw ma 20,000. Mais bi bi in na an balimamuso yɛrɛ ka kuma kama. Sabu a ko k'an y'a tilen k'a di ale ma a ka denko la. Sabu a ka denko tun gɛlɛyara. Sabu san'a ka se denko ma a ka furuko fɛnɛ tun gɛlɛyara. A y'a furu sɔrɔ tulu in sababuya la. Denko a y'a den sɔrɔ tulu in sababuya la. Mandiya ni daraja ale y'o sɔrɔ tulu in sababuya la. Sabu ale n'a cɛ kun tɛ ka se ka bɛn. Ale tun cɛ nana n'a ye jamana kɔfɛ ko ka taa n'ale Farazi. Donc olu wulila u bɔra u yɛrɛ bi bɔ Abidjan de u wulila u taara Farazi. Donc ale n'a cɛ cɛla kun bɛ ka gɛlɛya kosɛbɛ. Donc a y'a tulu in sɔrɔ. Donc ale n'a cɛ bɛnna a n'a cɛ jara. Ala y'u garisɛgɛ dayɛlɛ kosɛbɛ. Bi bi in na cɛ yɛrɛ cɛ ya mobili san ka d'ale ma a y'a mobili san ka di ale bamuso yɛrɛ ma o n'ale facɛ. Donc bi cɛ yɛrɛ y'a hɛrɛba de ɲɛsin ale ma ale n'a cɛ bɛ ka bɛn. Ala y'u garisɛgɛ den 2 la. Donc denkɛ 1 o ni denmuso 1 o bɛɛ sɔrɔla tulu in sababuya la. Sabu ale dalen kun bɛ to ka sogo juguba ale bɛ sogo ji la ou bien a bɛ sogo k'a ni dɔ bɛ ka kɛlɛ ou bien a bɛ ka sogo ko dɔ bɛ k'olu gɛn ni marifa ye ou bien a bɛ sogo k'ale ni dɔ bɛ kɛlɛ waati bɛɛ ko wa waati bɛɛ kelenna kuma de kun ka d'ale ye. Dala k'i datigɛ adamaden na o de tun ka d'ale ye. Donc o ye jinɛjugu ka baara ye. Donc an y'a barawutu an y'a tulu labɛn o ni suratu yasi an y'o o adadu bɔ ka fara kan n'o ye suratu yasi mubinu bɛ yasin la yasi mubinu 7 an y'o hayaw bɔ o ala tɔgɔ girimanw o ni suratu yusufu an y'o sɛbɛn siɲɛ 7 o ni na suratu wakiya an y'o fara kan. Donc o ni ya wadudu an y'o sɛbɛn ka se siɲɛ 22 ma. Donc ko o nasi bɛɛ lajɛlen bɔ ka fara kan. Donc an kɛn bɛ k'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan. Donc ka yiriw fara kan. Zaban b'a la. O kɔfɛ nkababile ladɔn b'a la. O di mangoro ladɔn fɛnɛ an y'o labɛn. An y'u bɛɛ labɛn k'u fara tulu kan. Donc an kɛn bɛ ka tulu in bɔ mandiya tulu o ni min bɛ kunnafɛn wuli ka bɔ adamaden kan. Donc an y'o tulu labɛn. Donc an y'a di muso ma. Alhamdulillah muso y'an fo k'a barikada. Donc muso yɛrɛ y'an sama girimana koyi. Muso y'an sama girimana. Donc an bɛ an balimamuso fo k'a barikada. Donc an b'a fɔ a ma k'a keyita walahi. Donc an b'a fɔ kosɛbɛ sabu adamaden ni ɲuman kɛr'i ye f'i ka a dɔn a tigi ye. Sabu ɲumandɔnbali o ye kafiri de. Ɲumandɔnbali o ye zon ye. Donc ala kan ani mɔgɔ cɛ janya mɔgɔ min bɛ yen n'u tɛ ɲuman dɔn. Sabu adamaden tɛ fitiriwale n'i y'a ɲuman kɛ mɔgɔ ye a b'a dɔ ye. Donc an balimakɛ dɔ bɔra yan fɛnɛ o sera an fɛ yan. Donc ale tun ko k'an y'a baara k'a ye an y'a tulu in di ale ma. Donc tulu in y'ale nafa kosɛbɛ. Sabu ale ka papier ko kun gɛlɛyalen don k'a ka nafoloko gɛlɛya kosɛbɛ. Hali n'ale kun ye wari dɔɔni sɔrɔ n'ale m'o dun ka ban ale tun tɛ dɔ wɛrɛ sɔrɔ. Donc ale y'a tulu in sɔrɔ. Alhamdulillah ale y'a papier sɔrɔ. Kelen ale ka bolola nafolo kun bɛ yɛrɛkɛ cogo min na. O jɔra pewu. Donc tulu in sababuya la
donc an kɔni bɛna tuli in di aw ma 10 ni wagati in kɔnɔ sabu an b'o kɛ ala yɛrɛ jati kosɔn sabu silamɛya dabɔra an ka ɲɔgɔn dɛmɛ donc n'an ɲɔgɔn dɛmɛ ala b'an bɛɛ dɛmɛ fɛn bɛɛ tɛ wariko ye donc o kama an bɛna di bɛɛ ma darasi 10 n b'o kɛ aw ye ala yɛrɛ jati kosɔn n'o tɛ an bɛ ka di mɔgɔ ma 20 sabu an balimamuso yɛrɛ ka kuma kama sabu n'i y'a mɔgɔ dɛmɛ ka prix nɔgɔya ala fɛnɛ b'aw bɛɛ dɛmɛ donc an balimaw bɛ ka bɔ fan bɛɛ u bɛ ka na tulu nɔfɛ donc an bɛ ka tulu di bɛɛ ma darasi 10 donc ni mɔgɔ bɛ tulu in na i bɛ jamana yɔrɔ o yɔrɔ donc an bɛ tulu in dilan an b'a ci ma an bɛ tulu in ci ma donc i b'i tɔgɔ di an bɛ tulu in ci ma donc tulu in kɔni an b'a di mɔgɔ ma 10 donc an ka téléphone numéro ni mɔgɔ b'a la teliya la i k'a sɔrɔ n'o ye 00223 78 03 05 49 00223 78 03 05 49 ni ala sɔnna i n'a fɔ n y'a fɔ aw ye cogo min na o de don ni mɔgɔ bɛ tulu in na i jija ka weleli kɛ ni téléphone numéro in na donc an ka téléphone numéro n'o ye 00223 78 03 05 49 donc an balimaw bɛ fan o fan bɛɛ ka weleli kɛ téléphone numéro in na donc an balimamuso dɔw ko ten donc k'olu tun mago b'a la k'olu n'u cɛw kun ti bɛn fiyewu furu kɔnɔ donc k'olu y'a tulu in sɔrɔ ka mun n'a ye ni ala sɔnna k'olu ka laɲini bɛɛ sabati la donc bɛɛ lajɛlen ka weleli kɛ numéro in na an bɛ tulu in ci mu a kɛra kunnafɛn juguman de b'i la o a kɛra furuko de b'i la o a kɛra e ni mɔgɔ ti bɛn a kɛra bɛnbaliya b'i ni mɔgɔ dɔ de cɛ a tigi kun bɛ wari d'i ma mais n'a banna k'a d'i ma sisan ou bien n'e donna baara min na baara daminɛ ka di laban ta la ou bien n'e y'a wari dɔɔni sɔrɔ tant que n'e m'o dun ka ban e ti dɔ wɛrɛ sɔrɔ donc i jija ka tulu in sɔrɔ k'i mun n'a ye wallahi hani ma ka go k'e ni mɔgɔ ti bɛn fiyewu e bɛ fɛ ka mandiya sɔrɔ wallahi baarada la ka kɛ baarayɔrɔ ɲɛmɔgɔ ye i jija ka tulu in sɔrɔ k'a mun ou bien e bɛ fɛ ka ɲɛmɔgɔya sɔrɔ baarayɔrɔ in na e bɛ fɛ ka ko jɛ ka patron ye kosɛbɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan i jija ka tulu in sɔrɔ ka mun n'a ye wallahi an balimamuso dɔ ale y'a ni mun o y'a sɔrɔ ale ye cɛ kun y'a muso wɛrɛ ta ka fara a kan donc cɛ kun y'a bolola hɛrɛ tigɛ ale la mais ale y'a tulu in sɔrɔ ka mun kɛra sababu ye cɛ y'a moto kura san ka d'ale ma cɛ yɛrɛ ka wari bɛɛ lajɛlen bi mara ale de bolo o kɔfɛ a y'a cɛ tigɛ minɛ ka na n'a ye o y'a sɔrɔ cɛ kun bɛ nin ka gɛn ka bɔ baarayɔrɔ la cɛ y'a sɔrɔ ka mun n'a ye o y'a cɛ kɛ baarayɔrɔ directeur de ni alaw taala cɛ o kama an b'a di bɛɛ ma ala maa o maa da kunnaja kama dondala kama ala ka sɔn olu k'an wele an ka tulu in labɛn ka ci ma mais ala maa o maa da kunnagoya kama ta tiɲɛ kan k'e bɛ san sɛgɛn fɛ k'e ti dondala fiyewu k'e ye dangaden ala kana sɔn fiyewu e ka tulu in sɔrɔ ka mun sabu tulu in labɛnnen don duwawudenw dɔrɔn de b'a sɔrɔ ka mun n'a ye maa o maa bɛ yen ko bi dondala ko bi kɛ fɛn ye a ka ɲɛnamaya kɔnɔ wallahi ko mɔgɔ min bɛ yen k'e kalika don f'i k'i fa o n'i ba k'i bangebaaw ta ka hɛrɛ k'u ye i somɔgɔ ye i ka kabila ye ka du jɔ k'i halala du jɔ ka di i bangebaaw ma ka du jɔ k'i bamuso ta ka bɔ luwanse la k'i bamuso ni facɛ ta k'u bila i halala du kɔnɔ k'u bɔ hinɛtɔ ko ni magaritɔ ko la i ka wolo kana kɛ fu ye i jija ka tulu in sɔrɔ ka mun n'a ye wallahi an bɛna tulu in di bɛɛ ma darasi 10 ni wagatinin kɔnɔ wa ni waati tɛmɛna a ti sɔrɔ dɛ donc an bɛna di bɛɛ ma ni waati in kɔnɔ de 10 donc ni mago bɛ tulu in na i teliya joona i ka weleli kɛ donc an b'i tɔgɔ sɛbɛn donc an b'a dilan an b'a ci ma ou bien k'i ka mɔgɔ dɔ bɛ Bamakɔ yan i b'o bila o bɛna a nɔfɛ donc an yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen don Kati Zirakɔrɔ de ma ni ala sɔnna bɛɛ k'i sen fa joona i ka weleli kɛ ou bien k'i ka mɔgɔ bila ka na donc an b'a d'o ma darasi 10 an bɛ k'o kɛ an balimamuso yɛrɛ bonya kama donc o n'an ka sirifumuso yɛrɛ nɔrɔtigi donc ale yɛrɛ ko tulu in tɛ b'ale bolo fiyewu donc k'ale mago bɛ den 3 la ale bɛ 1 ta a yɛrɛ ye o n'a denmuso yɛrɛ ka furuko o ni a cɛ yɛrɛ ka baarako o ni ale yɛrɛ ka dawulako sabu ale yɛrɛ bɛ jagomisɛnninw kɛ donc k'ale mago bɛ den 3 la donc an balimakɛ dɔ fɛnɛ ale fɛnɛ y'an wele bi donc ale y'a den 10 de san donc ale bɛ dɔ ta ka da a n'a denw n'a mɔdenw bɛɛ ma
sabu kunnafɛn min b'a to kunnafɛn bɛ wuli ka b'u kan cogo min na donc an bɛ den tan ci ale mɔ sabu ni de fɔra adamaden n'i y'a ɲuman ta k'i mɔgɔɲɔgɔn sɛgɛrɛ donc ala bɛ aw bɛɛ dɛmɛ sabu an balimakɛ dɔ bɔra yan a n'a terikɛ nana ɲɔgɔn fɛ mais a se tun tɛ terikɛ mais ale y'a ta a y'a dɔ ta ka d'a terikɛ mɔ mais bi na u bɛɛ bɛ alihamudulilayi fɔ sabu o de fɔra silamɛw n'a ɲɔgɔn dɛmɛ ala b'aw bɛɛ dɛmɛ donc o de kama an bɛna di bɛɛ mɔ darasi 5000 i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i jija ka tulu ɲini i ka dɔ mɔ i ka dɔ di somɔgɔw mɔ o de ɲɔgɔn tɛ bon mɔgɔ fila tɛ jɛ tulu kelen na bɛɛ n'i ta ni ala sɔnna donc an ka téléphone numéro n'o ye 00223 78 03 05 49 00223 78 03 05 49 n'i mago b'a la k'i halala du jɔ ou bien k'i halala mobili sɔrɔ ou bien k'i halala dugukolo sɔrɔ ka dugukolo sɔrɔ i yɛrɛ ye ou bien ni dugukolo b'i bolo k'i halala dugukolo jɔ k'a jɔ i sago la wallahi i jija i ka tulu sɔrɔ k'a mun wallahi ni dawula ko don ala bɛ dawula telima d'i ma ni garisɛgɛ ko don i bɛ garisɛgɛ telima sɔrɔ bon n'i y'a sɔrɔ ko kunnafɛn juguman de b'i la e ni mɔgɔ ti bɛn e bɛ to sogojuguba e mana don ko o ko la k'o daminɛ ka di laban ta la e mana don ko o ko la nimisa de bɛ o ko la kunnawolo ti k'a ko la fiyewu i jija ka tulu sɔrɔ ka mun wallahi n kala ala la i b'i sigi i bɛ ala jɔyɔrɔ sɔrɔ a la n kala ala la n kala n ka hɔrɔnya ni n ka danbe la o de kama an balimaw bɛ bɔ fan bɛɛ u bɛ na tulu nɔfɛ dɔw bɛ bɔ ivoire u bɛ na nɔfɛ an b'a ci u ma fɛnɛ donc an balimaw bɛ kana bonya sugu bɛɛ kan ye bɛɛ lajɛlen an ka foli bɛ bɛɛ donc assalamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuh shukran